навохтанаш бисёр душвор аст. алалхусус мушакҳои дасти чап дард мекунад ва беҳуда намегӯянд ки гунҷишро кӣ кушад. қассоб салом. ин соат банда дар бораи марди ҳунар, яке аз ситораи доиранавозони осиё, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон Саттор Фозилов қисса хоҳам кард. ман зарб меқапам, рақса навоз. Дам рабам рабам рум рубум рубум рам рапатапатападам пата бум бум. Шои доирачиё Саттор саҳна ба монд. برای همین دورچی نام میشم گفتم دورچی پرسونال میشم گفتم چی داد کردم چیکار کردم نکن نه یک تا چاپو و توزا برابر شبالاق توزا برابر نکن بوم توزا برابر نکن اساس چیکار کردم نکن اساس بسیارتر چیکار کردم نکن ماش کردم نکن وقتی که درباره ستار فاضلوف گپ میزنیم سخن میرانیم بواسطه من فکر میکنم که ستار فاضلوف و دایره به هم یک عضو جدا نشونده است. قریب 25 سال است که من تربیت نسل نو است شاگردان میبریم. خیلی ستار صحنه با موند. سری استو ستارکا дар навохтани консерт ҳиссиёти навохтани консерт ва ҳамҷа ҳис мекунем ки хушрӯ менавозанд. устод Фозилова якум бор дар саҳна вақте ки бо се доира менавохтанд
ҳамон вақт ман дар оинаи нилгун ман он каса дидагӣ اگر تاریخ گیرید این اسباب دوره توجیکی از قدیم آمدگی. در حقیقت ستار جان دوره دست ماهر تاجیکستان، نه اینکه تاجیکستان بلکه آسیای مهنه. این خیلی محترمم رحمت کمتر دوره می‌ناختم. از مایدکی از سین سالگی 5 سالگی گفتن ولی تو موبایل پاچه مونده دوره می‌ناختی گفتی که چون خاطرم هست. озмуни доирачиё буд. Дар он озмун бояд рақс навозанд, якка рақс навозанд, бояд номери вай навозанд, якканавоз, номери массавӣ доирачиё. Бояд ҳамин як 5-6 хел намуд бояд чизое навозанд. Аз тарафи Тоҷикистон 4-5 нафар меранд. Баъд ҳамунҷа пеш аз ҳамун ваё рафтанд пеш аз ҳамун консерт сар шуданаш ваё ба иҷозат доданд мана доираи қоқ метавонӣ мана инҷа гузашта як ташкиле ҳаст як маншат када як шикама сер кунем устод саторака қатъи устозон дар чоёшон ким чихе доруи расслаблительный дода ҳамин ки ҳама сус мешавад ҳамина худошон ҳиссиёт кардан ин нақл ки ҳамон худораматӣ гуфтагӣ буданд Карим Бурҳонов ки моуна ҳамин намедонам чой хӯрсодем ҳамаон сус шудем ҳам хеле чой дода ҳама ба умуман як доирачиҳои Тоҷикистон бане умуман доирачиҳои Қазоқистон буд Қирғизистон ҳамин Осиё миёна ҳамунҷа ба вақте ки охирон Тоҷикистон бояд баромад мекард ҳамунҷа худораматӣ Карим Бурҳонову устод Файзулло як балу када устод Сатора мехезонану ани пушкади пушташона Карим Бурҳонов худораматӣ пушташона Саторака ба монда мегӯям ки ман зарб меқапам ту рақса навоз ҳамхе ритм нағалтад ҳамхе вай нашад гуфта ман рақса навохта наметавонам гуфтам ман барои чи ки ҳаракатам метавонам ки зарба қабида ана Саторҷон гуфтам ту вай кун ту рақса навоз ҳамунҷа ба рақса ба тамоми санъат ба тамоми ҳунар ба тамоми нозукиёш устод Саторака навохта гирад ки ҳамунҷа баъд доирачиҳои Тошкан умуман не доирачиҳои ҳамин Осиё меёна гуфтан ҳақиқат шоҳи доирачиҳо сафар доштем вақте ки мо дар саҳнаи ҳунарнамоӣ мекардем ҳамон вақта устод ҳамин тасмаи миёншон кандагӣ буда ва ҳамон вақта мо ҳамин чиза ман ҳис кардам ва дидам да ҳамон вақта устод хуча гум накарда ҳамон қафо омада баъд ҳамин синима як назар карда як ханда кард من بسیار همچون کارگردان میخواستم درباره این یک دوره دست ماهر نمایش های زیادی کنم و میخواستم بسیار در حقیقت که چون که من هم کم یکی از شاگردای استاد ستار فاضل هستم میخواستم دایره را به مقام اول برارم ستار فاضلوف نه اینکه یک استادی
дар ҳақиқат хеле моҳири доира балки устоди тамоми ташкилотчиҳои доирадастҳои ҳамин ҷумҳурӣ мебошад. На танҳо ҷумҳурӣ балки Ӯзбекистон ҳам ҳаст. ва аз устодони хеле бузурге ки ино меписанданд Қаҳрамон Дадаев ки доирадасти моҳири Ӯзбекистон аст, доим мегӯяд ки Сатор ин дили доира аст. як доира ҳамон ҳалқаш галатидасу симаш буромадааст. Симаш буромадааст. ҳамихе партофтам ман гирифтам, партофтам ки ҳамихе даста канд рафт. Акун раҳмати устод Бурҳонов шитагию, Саттор шитагӣ, ман шитагӣ, Исоқ шитагӣ. Акун дасти мана гӯшти канд рафт. Яки Саттор диду ҳамихе мана ниё кард, доира ниё кард ки хун рафтодааст. Навохта истодем, мо фикри навохта намекунем. Декамзе хандаовар ки Саттор ҳам навох шудасу бо мана пурсидааст ки чӣ шуд? Карим чӣ шуд? Ман гуфтам вақти навохтан, ман гуфтам ним кило гӯшти ман рафт. баъзе мешуд ки баъди консертон омада дастомро нигоҳ мекардам, доираро нигоҳ мекардам, мегуфтанд ин чӣ доира баъз бина як вақт якбора сеташа мемонад. аз тамоми осиёи монад доирадастҳо ҳар рӯзи якшанбе ҷамъ мешуданд дар Тоҷикистон ва як оши доиранавозҳо буд ва раиси доиранавозҳо Сатторҷон Фозилов. Як маротиба ман гуфтам ки Сатторҷон мо ба як машқи доираи ёте гуфтам ҳамин чунки мо доираро нахондем, ман ин доира нахондам. Ман ки ҳамчун режиссёр, коргардон кор мекардаму ва режиссёрӣ тамом кардам, касби доира нахондам. Ман ҳамчун аз худ ҳамхел ёд гирифтам. Ва лекин Сатторро гуфтам ки Сатторҷон намешавад ки мо ба як дусе зарби ки дори ҳамина ёти багӯ ки он зарбое ки ту метавонӣ Алимҷон ман наметавонам. Он чилике ки хушрӯ ту дорӣ ман амун чиликанавозиҳои туро наметавонам. Он зарби баланде ки ту дорӣ ман наметавонам. Ту хеле хуб менавозӣ. Не, ман гуфтам як навозиш дорӣ. Дам рабам рабам рум рубум рубум рам рапатапатапа дам пата бум бум. Ҳамана. Ҳамина бовар кунӣ мегӯяд ки аввал даҳанкати гӯ, баъд навоз. Аввал даҳанкати гӯ, баъд навоз. Бо ман мегӯям ки дам рабам рабам рум рубум рубум рапатам рапатапа дам ба бум бум. Бо хато мекардам. ва ҳамин чиз ҳамун намедонам. баъд ман гуфтам ки Саттор ба фикрам ки ман ёд намегирам. ва ман фикр мекунам ки ҳамин ду чизе ки ҳамин Саттор барои ман ёд дод, ман фикр мекунам устод аст. дар куҷое ки набудам ман, хо дар Олмон, хо дар Инглистон, хо дар Ҳиндистон, хо дар Санкт-Петербург, хо дар Москва, ман ҳамроҳ будам. консертҳои онҳоро ба навор мегирифтам ва вақте ки ӯ чордоира менавохт, тамоми зал, тамоми ҳамун қаср кафкӯбӣ мекарданд ки бовар кунед ҳамто надошт.
درقا میگویم او استاد حقیقی صنعت دوردست تاجیکستان است و به او من تصور کردن میگم که دوره چگونه ضرب می‌یابد و هر ضربی که ستار جان میگوید مینوازد و میگیرد به همون عرش بلند او نام دارد دوره. غنی جان یک بار دوره بیارید. میگیریم اینجا. این میشون این چهار دوره. مثال چهار دوره. با میتونیم ما مثال مبانی این پا گرفته این خیلی مونده این خیلی گرفته مونده بعد اینجا گرفته این خیلی ممکنه همش کردن ممکنه بعد اساس ضربی خاصیتون نمیبرند. ستار یک خصلت دیگر عجایب داشت و میدونید 5 ساعت نه 10 ساعت 15 ساعت دوره نوازد اما اگر همین شب و روز دوره نوازد وای مونده نمیشه مونده شوی ندارد. ما بعضا مونده میشه میگیم مونده شدیم های باز کمک دستمون درد کرد نه وای خیلی نه وای میدونید همین خواب باشد اگر همین در نقطه همین خوابی غفلت میگیم خوابی که همین ساعتای 3 4 شب میبرد و همین خوابی وزبین همون خوابش بیدار کنید و دوره دستش بتید همونطور گوید که امیگم موسیقی نوازد اگر شما باور کنید وای همون موسیقی من همین در خوابش همین نواختن میگیرم با چنور می نوازد که یکون در دوره دستی ماهر در بیخوابی خلاصی. اگر مثلا شاگرد خیلی مشق کنم یا شاگردم خواهم که دوره کنم
اولا میخوام که انسانی خوب باشد. 10 سال دیگه از زور زنم یاد نمیگیرم. به تعریف و توصیف افتخار از آن دارم که به خاطر هنری والای فرزند تاجیک و تاجیک زبان قوم و ملت های دیگر با پای راست کف میکوبند. افتخار از آن دارم که کل دایره نوازان آسیا ستار فاضلوف را شاهی کسب کش می‌کنند.